دبدب درون تخيدو حيلا إثيوبيا لو معسة 14 حسقت عشان 18 عام تمرس عاد حموش كتما مغلى كبار دبدبات غرغار تري ولهم روارات الإرجازات تسافر بملوك ما عندي مالته ونعلت 14 ورحي 10 عامة مهرت كباب ساعة حموش تناين بها أو عدش مدحين تقا عند مريم بيتكرتان دبد سالا سردروني زي دقم التريبا هزون مسرح خيزاري كلنا هزو تجراي هذا عسلنا جنبارن لجن كوينا صلاعنا نمطفع صلاعنا نمقبر نبقس زعبا حلنجير ترخ سبابي توروير خمزلو قنيله بعليك واقعي او سرحنا هلو يا درون منم زي قالو بس بحالنا رايح برتسب نهارنا ايو تريا زلخا دنگت تفطيرو انا سكفل محلهم شدقاي او نهارنا قامت يادي دينا ربعي لازانا فريسو من ليش سلطي زرقين قوزي ولا حزنيره عندي بيت ياو سبتو عينا حكمنا زخدني هي غزاو ترعيو بمولو يفريسو يعني لما درجة كفحنا إلى درجة وتين وزارنا فريس مش لاقيين هلا هو بقى صار قدامي شو بشتري مثلا نيرو ضربتي أنا يبتي ولا يجيو غزاني أنا دينك وأنا على ذي أكفيله هو قال لي وزينيره دق طال الله ما عم سلك نوتنا ما وتصينا تمليس لي تحد ألعب بدقة تسوينا في حدا كلاس كل اللي ندال كلاس بعسى بشمون كلاس كله يفرس زي كل الوقت رياض من الناس أمين هذا ما سلكنا يفرسنا واردنا لمون سالا سردرونيو زي دقم التريبا نالواش حجون تنجابب تولو حدش نجار انتحليو بدنبي أبديت كن قبركم هنا أمروا وابز حلفه 4 جزء يا دبدبة 10 تخلت جزء خد دبدبي تحاسيونيرو سردرون أي تتكوسن كعبلنا حنت خد تكوسي لا يتمسن خداقاقم سردرون كم زلو نزي أتنون تيستن مقبار كوانو خليو ما أغلز من دعات وزوك عزلو سردرون جن 100% مدحن كوينو خارق أي خلن ناو عد مسئين كتكوسان تغيلن حدا قالو تقوم بلان من تاي سمريتنا يودو كم عدل قدعته يبصحن سردرون مهلاوون كندينا إذا أقرب حمخانو ريهم يهم نتهز وريحينو ويلي إذا منان سردرون زترفو سردرون زدحانو بحيل فتقارون زدحان هزو منبر هزو خوكعي مسيو أنا كنت تجري أملكتهم نمرخب تحفش مبره زهابو حلفي بيرو قديات كومينيكيشن تجري دكتور أبراهام حاجوس تجرين هزبان نمبر كخن متفقن نابسلت أنزوس أولك أملاخي جنوسايداو أجازا أبي أحمد غصل تانايتي زكايرو جنوسايداو كوينات حزون هزب تجرين مسنات استفرالي متقعتاتي في اسمكم زلون منقسة تجري نتي كونتات بلوعل تنقاقي كتاتلكم زلون أفريتهم لاي أب لعلي هزب تجري زلو وصليت ناب سلطان قدمو موصون تمساسالي ايو اب سلطان مسمصون سلطان حيزو حزب تግራይ ከጥፍ ስራሕ ኩላትና ንፈልጦ ዘለና እዩ ببرات بزخاللو ببرات كيشفلق ببرات بزيكاللو እንደገና بسلاحታ ህዝብ ትግራይ بحمام مدحانيت كسئن بمግባር كطم بمግባር ነዳድ خيአቱ بمግባር بجت بمخلكال كله مدليت ዝبحالو ንትግራይ بمخلكالن بمعصاون ህዝብ ትግራይ ንምስኳን ሰፊሕ ስራሕና ሰርሐ ከም ዝመፀ ኩላትና ሪና የና ማለት እዩ أبز عامة زي كابب سناي حاجايو ونجميرو أب تجراي بستفلا ليوانات نايدرون متقعدتات وناتفسم زمس واللخناتات كم زنوار رأينا هنا قدم كبل بدوب كبابي أبنتجو خبابي أبشرر خبابي نايدرون متقعدتات تفسموا يقول أتون بقولك توسح اللخناتات كم زلون فلتينا لازم سرعة زي بزخونة يكون معكان زخونة يكون تجراويز بحال بزم درزي كي نبر كتف خل كم زلوا حاسبوني خيط كم زلوا نمردا زكا على القناتاتنا خرئ نخيل مالت سلاز دمير كخرئ خلو خاوزي كن جنزو نخيل قداي جونوسايدر سرعات بلصقنا ابلي علي تግራይ قلع زخنا كوينات جميرو خم زلو كابزي جمرو نوح غيرو خم زلو قس بقس كوينات ابلي علنا ولع متقعتات ونافصم يخيد كم زلو تسترف قداي سفح زخنا عبي كوينات كخون مخال تزي كوينو
እትኹይናት ኣብ ልዕለና ወልዑ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልጽ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ። ይኹን እምበር ብወገን ትግራይ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ብትዕግስትን ብመስተውዓላይነትን እውን ክትሓዝ ክኽእል ስለ ዘለዎ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ምኻድ ዝፍተነሉ ኩነታት ኣሎ። ከይዱ በዙ ዝቕጽለሉ ኩነታት ከም ዘየለ ግን ምርግጋጽ ዝከኣል ዝኸውን ማለት እዩ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ህልውንኡ ንምርግጋጽ እጃሙ ከበርክት ይግባእ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ሰራዊት ትግራይ ብሓይል ሰብን ሎጂስቲክስን ብምጥንኻር ሃለዋትን መሰል ዓርሶ ውሳኑን ከውሕስ ይግባእ ኢሎም ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕለና ዝፍጸም ዘሎ ጉዳይ ከም ሰብ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ናይ ምንባር መሰል ዝተኸልከልናሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልጽ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ። ብወገንና ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ካብ ስልጣን ክነውርድ ወይም ድማ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይኮነን። ናይ ምህላው ጉዳይ ናይ ምንባር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ተዋና ቀንዲ ዋኒና ንኽነብር ክንብል ክንከላኸል እውን ግድን ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ እናተኸላኸልና ዝመሓየሽ ጉዳይ እንድሕር ዘይኮይኑ ሕዚ እውን መማረፂና እናተኸላኸልና እዚ ስርዓት እዚ ካብ ሃለዋት ኣወጊድና ውሕስና ነረጋግጸሉ ቀጻልነትና እውን ነረጋግጸሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ጉዳይ ቁልፍ ጉዳይ ጌርና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ክሳብ ዝሃለወ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ስርዓት ብልጽግና ክውገድ ተዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ኣለና። ስለዚ ስርዓት እዚ ንኽውገድ ኩላትና ዘዝኸኣልናዮ ነናይ ባዕልና ስራሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ግን ክስመረሉ ዘለዎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ክነቐምጥ እንደሊ ማለት እዩ። እዚ ንምግባር ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ ናብ ሰራዊቱ ክጽምበር ዝኽእል እውን ክጽምበር ብፋይናንስ ክሕግዝ ዝኽእል ብሎጂስቲክስ ክሕግዝ ዝኽእል ብኻሊእ መንገዲ ክሕግዝ ዝኽእል እውን ኩሉ ክሕግዝ ኩላትና ኢድኒ ተተሓሒዝና እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ነገር ጌርና ህልውናና እውን ኣረጋጊጽና ቀጻሊ ህይወትናን ዕድልናን እውን እንውስነሉ ኩነታት ክነረጋግጽ ክንክእል ኣለና ዝብል እቲ ክነሕልፎ ንኽእል መልእኽቲ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንምውሓስ ህላው እዩ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ዲያስፖራ ትግራይ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ስራሕቲ ዲፕሎማስን ኣድቮኬስን ብምጥንኻር ንምውሓስ ህላው ትግራይ እጃሞም ንምብርካት ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብቲ ዝሓለፈ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ግዜ ተወለድቲ ትግራይ ዲያስፖራ ዘካይድዎ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ዓለም ክትሰምዕ ክትሕውን ክትህብ ምግባር መንግስቲ ትግራይ ንሰራሕተኛታቱ ሓድሽ ትእዛዝ ኣውሪዱ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን መቐለ ለቂቕና ክንወፅእ ስለንኽእል ተዳልዎ ዝበለ ፅቡቕ መምርሒ ንሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ትግራይ ከም ዝወሃበ ተገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋን መቐለ ለቂቕና ክንወፅእ ስለንኽእል ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ምሉእ ምድላው ግበሩ ዝብል መምርሒ ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት መንግስቲ እውን ተመሓላሊፉ ኣሎ። በዚ ምክንያት ድማ ቀለብ ኣልባሳትን መድሓኒትን ዝከታተል ኮሚቴ ብህፁፅ ንኽጣየሽ ዝኣዘዘ እቲ መምርሒ እቲ ትእዛዝ ብምስጢር ንኽተሓዝ እውን ተገሊጹ እዩ። እዚ ጥብቂ መምርሒ ዝተመሓላለፈ ብሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ትግራይ ካሕሱን ሓላፊ ቢሮ ኢንቨስትመንት መቐለ ጸጋይ በየነን ኣብ ዘፅውዐ ህፁፅ ኣኼባ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ናይ ምምሕዳርን ፀጥታን ኩነታት ብዝተኣሳሰረ ብኣምሓርኛ ዝተዘርግሐ ዜና ሰፊሕ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዝወፀ ዜና ከም ዝሕብሮ ኣብ ቀረባ እዋን መቐለ ለቂቕና ክንወፅእ ስለንኽእል ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ምሉእ ምድላው ግበሩ ዝብል መተሓሳሰቢ ርእሰ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛታት ተመሓላሊፉ እዩ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ቀለብን ኣልባስን መድሓኒትን ዝከታተል ፍሉይ ኮሚቴ ብህፁፅ ንኽጣየሽ ዝኣዘዘ ኮይኑ እዚ ዝተመሓላለፈ መምርሒ ብዝለዓለ ምስጢር ንኽትሓዝ ብኣጽንኦት ከም ዝተኣዘዘ ተገሊጹ ኣሎ። ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ህፁፅ ሚኒስትራዊ ኣኼባ የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጾም ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝካየድ ድርድር ኣመልኪቶም ህፁፅ ሚኒስትራዊ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን መንጆሪኖን ኣማንኤልን ምስ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ኣመራርሓታት ፍስሃ ማንጁስን ወድን በይተን ብምዃን ህፁፅ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ተቐሚጦም ኣለዎም። እቲ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ክካየድ ይሕሰብ ብዘሎ ድርድር ዘተኮረ እዩ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዘጋጠሙ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ ንምውፃእ ነቲ ድርድር ከም መወዳእታ ናይ መዋፅኦ ኣማራፅን ምጥቃም ይሕሰብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ህፁፅ ወታደራዊ ኣኼባ ተቐሚጦም ይርከቦም። እቲ ኣኼባ ካብ ናይ ፖለቲካዊ ክንፊ ዶክተር ደብረጽዮን መንጆሪኖን ኣማንኤልን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ካብ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ድማ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስን ወድን በይተን ተኣኪቦም ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ የረድኦም።
ዝካየድ ዘሎ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ካይድ ንዝሕሰብ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ናይ ድርድር መድረኽ ዘተኮረ እዩ። እቲ ውድብ ኣብ ውሽጥን ደጋውን ፖለቲካዊ ወታደራዊ ውጥሪ ኣትዮ ኣብ ዘለሉ እዋን እቶም ኣመራርሓ ነቲ ዝካየድ ድርድር ከም መወዳእታ ናይ መማረፂ ወይ መዋጽኦ ኣማራፂ ገይሮም ንምጥቃም እናተኣከቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ጽምዶ ስራሕ ደግሞ ሀዚ እናተጀመረ ኦልሬዲ ሀዚ መሪጾም ሓላፊ መሪጾም ምክትል ሊቀመንበር መሪጾም ጸሓፊ መሪጾም ወታደራዊ መራሒ ኩሉ ወዲኦም እዮም ሀዚ ትጽበይ ዘላ ናይ ጽምዶ እታ ውግእ እያ ናይ ጋራ ውግእ ብሓደ ኮይኖም ዝዕወትሉ ውግእ እሳ ተተጀሚራ ደግሞ በቃ አትሊስት ብሰለስተ ወርሒ ኣብይ ክወድቅ እዩ ብሰለስተ ወርሒ ምክንያቱም አንቶ ከም ዝበልክዎ ዚኣር ስትራቴጂክ እዮም ይፈልጥዎ እዮም ከመይሎም ሰሜን ሸዋ ምብጻሕ ከም ዘሎም ይፈልጥዎ እዮም ናይ ቆቦ ሰራዊት ኣው ይቀበጥ ሕደጎ ጎበዝ መራሒት ኣለኮ ናይ ቆቦ ሰራዊት ከቢብካ ተጻጽንሖ እስካ አዲስ አበባ ካትውጋ አዲስ አበባ ሰራዊት የለን እኮ ሀዚ ኩሉ ሰራዊት ናብ ትግራይ ይመጽ ዘሎ ስለ ሓሊፍካ ትቆርጾ ሻዕቢያ ይፈልጥሉ እዮም ትዴፍ ይፈልጦ እዮም ሃሚ ከም ዝቁረጽ ከመይ ከም ዝውቃዕ ስለዚ ጽምዶ ፈሪሕዎ ዘሎ ኣብይ እዚ ኣያ ናይ ኤርትራ ኣቋም ብጣዕሚ ጽሪ ዝበለ እዩ ግልጽ እዩ ብዙ አፕሪሺየት ዝገብሮ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ስሕተት ይህል እዩ ኩሉ ሻብ ሓደ ግዜ ተሰሓት 2 3 4 ግዜ ተተሰሓትካ ግን ጥዑይ ኣይኮንካ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣቋም ግልጽና ጽቡቕ እዩ ትግራይ ህዚ ቀጼላ ትሉላ ማዓት ይመጹ ሽምግልና ይመጹ ምናምን ላብ ትግራይ ምናምን ሪጀክት ደብረጽዮን አይቅበልን አነ ኮንታክት አይገብርም እዚ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ይሉ ስለዚህ ብዙሕ ነገር የሞንግ ስለዚህ አብይ አሚኑ ዝደራደር ሰብተሎ አይደራደሩን ሸፋዚለ ከምዩ ዘሎ ዋላ ቀጻላይ ግን ዝደራደር ተሎ በቃ ጥዑይ አይኮንን ይደራደር ዝደለዩ ይገብር ድሕሩ ላብኣቶም ይምለስ ምስፋኖ ኮይኑ ኩሉ ሕወሓት ወቂዑ ኮይኑ ካው ሕወሓት ትደኽምላ በቃ ላፋኖ አትዎ መልሱ ስለዚህ አብይ ዝኣምን ሰብ ጥዑይ ሰብ አይኮንን አብይ ዝኣምን መራሒ አይኮንን ምክንያቱ ሓደ ሰለስተ ግዜ ትሪኦ ናይቲ መራሒ ባህሪ ሕሸታም እዩ ሌባ እዩ አጭበርባሪ እዩ ብምታይ አብይስ ብምታይ ተኣምኑ አቋም ዘይብሉ አታላላይ ስለዚህ ምስ አብይ ዝህሊ ድርድር የለን ስለዚህ ኤርትራ ነጽጋቶ እያ ሕወሓት ነጽጋቶ እያ ፋኖ ለነጽግዎ እዩ በቃ ስለዚህ ድርድር የለ አብይ ጥራሕ ና አብይ ናይ መጨረሻ ምጥፋን ምድምሳስን